قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أذل اليهود الظالمين وأصحابه أجمعين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. لا إله إلا الله وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك. لا إله إلا الله وحده لا شريك. لا إله إلا الله وحده. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أنت السلام منك السلام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwah fillah, Allah bahagiakan. Makasih ya Allah, Kau beri kesenangan kami duduk di majelismu. Mohon ya Allah kenikmatan ibadah, terutama duduk di majelis ilmumu, Kau perkenankan hingga akhir hayat kami, sehingga menjadi nilai falahum ajrun ghairu mamnun. Kita meninggal ngalir terus sampai kiamat. Subuh-subuh pahalanya ngalir terus. Tahajud ngalir, padahal udah wafat tapi ngalir terus. Duha ngalir, sedekah ngalir, apalagi amal jariyah. Semen, ya. Air yang ngalir. Dia nanam pohon tuh, dia tanamin pohon di Masjid Az-Zikra, meninggal dia. Itu pohon oksigennya selama di masjid mengalir, yang menghirup. Waduh. Jadilah orang-orang yang cerdas, banyak beramal. Makanya tugas kita di dunia ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah, muhasabah diri. Ibadah, amal saleh, akhlak, dakwah, muhasabah. Udah itu, pegang terus. Jadi ngapain di dunia ini? Makanya orang yang gak tahu tujuan hidup centang berenang. Subuh ngapain ya? Gitu. Banyak duit, banyak program. Orang tuh makin banyak duit, makin banyak programnya. Ya kalau gak punya duit, apa yang diprogramin? Nah kalau orang beriman yang cerdas, dia olah program duitnya menjadi program akhirat. Ya. Indah hidup itu, bahagia sekali, surga sebelum surga. Ya Allah terus bimbing kami, lindungi kami dari nafsu yang tidak pernah puas-puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak Kau ijabah, dari hati yang tidak ada rasa takut kepadamu, dari amal yang Kau tolak ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Manggalani ya Rabbi nabillah. Kemudahan dalam urusan al-insyirah. Qul huwallahu ahad, Allah subhanahu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, ini rahasia al-insyirah dibaca setiap pagi. Kita kan ada urusan nih siang hari. Allah mudahkan. Ada doa Arifin malam kemarin. Ya Allah, mohon beri hidayah pada hamba Allah ini ya Allah. Pada orang ini gitu. Nah, karena dia melakukan maksiat yang sangat hebat. Gitu. Sementara korban-korbannya banyak. Gitu. Orang udah benci sekali Arifin. Tidak benci. Beri hidayah. Beri ya Allah. Gak ada yang mau, gak ada yang bisa menghubunginya. Dia tolak. Doa nih.
baca Alam Nasrah, datang, taubat, ngakuin semuanya yang dia tidak akuin pada siapa. Selesai urusannya. Tak, pas sujud syukur arifin. Ya Allah, ya Rabbana, bahagia. Dah. Sekarang Mbak di rumah senyum terus sekarang kan? Karena anaknya udah kembali Islam, kerjanya pun semangat. Tuh, sekarang lagi ngurus KTP, pindah agama Islam. Alhamdulillah. Ya Allah, senang ya Mbak. Saya jadi senang, saya semangat hidup Ustaz. Semangat hidup. Makanya wirid, zikir itu senjata kami. Mengakar kuat di hati kami, membangun negeri berharkat tinggi. Zikir dalam petunjuk Quran dan Sunnah, zikir dan doa senjata kami. Dalam petunjuk Quran dan Sunnah, zikir dan doa senjatanya. Ya. Sebelum Ar-Rahman nih, saya lihatkan bagaimana zikir bisa memudahkan penyembelihan hewan. Nih. Keajaiban saat hewan disebut nama Allah, tenang dia. Masya Allah, dalam surah An-Nahl ayat 5, Allah menciptakan hewan ternak, banyak manfaatnya, di antaranya untuk dimakan. Sungguh ajaib, takkan disebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, saat disembelih, ia rela, ia patuh untuk disembelih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Nah, tenang dia. Nah, ini lain lagi. Subhanallah, Bang Aus nanduk sapi hingga sapinya jatuh. Nah, ini harus dilihat juga. Jadi orang berzikir itu kuatnya luar biasa. Sapi aja jatuh. Ya, kita lihat. Ya. Sapinya sampai bingung melihat. Ya, kita lihat ulang. Itu di gaya replay, Aus. Kalau cepatnya ini. Cepatnya ini. Nah, ini cepatnya. Kejadian aslinya ini. Ya, jadi orang-orang Ajikro ini kuat-kuat asli. Sapi saja keok gas ya. Kita lihat ulang lagi terakhir. Ini mau masukkan di Facebook juga rencananya. Bahwa orang-orang Ajikro itu orang-orang yang kuat-kuat. Ya, dalam surah Al-Hud, surah Hud ayat 52. Dengan zikir kau diberi kekuatan atas kekuatan. Ini kemarin doa di tanah Gunung Sindur. Nah, jadikanlah masjid ini, pesantren ini jalan menuju surgamu. Nanti insya Allah, persis di sini nanti dibangun masjid nih. Duduk kita depan ini imam, perimaman nanti di sini. Ini kepalanya di sini. Ya, insya Allah. Insya Allah. Nah. Kita baca surah Ar-Rahman. Janil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء
تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Ikhwah fillah. Berapa menit lagi isyraq? Berapa menit lagi? 10. Mau makan bubur. Hendak SD. Naik sedikit sini ada Pak Nunut namanya. Bubur apa?
bunut. Masak bunut itu bubur Sukabumi. Enak sekali. Santri puasa sayang ya. Ya nanti selesai 10 menit, isyrok langsung. Karena jam 6 buka, orang banyak. Nah sebelum jam 6 itu udah datang. Ya sayang. Kita makan bubur. Oh iya. Karena Senin kemarin kita datang, tutup kan. Nah insya Allah buka nanti. Ini Abi menulis tentang muraqabah, mujahadah, muzakarah, musahabah, muaqabah, muhasabah. Ini at-turuq fi hifdzil iman. Cara-cara menjaga iman kita. Ai menghadirkan iman dalam diri kita. Gimana supaya bisa menjaga nih? Kan gampang turunnya ketimbang naiknya. Kita yang ngaji dia sering turun iman. Gimana yang kagak ngaji? Ya. Berapa kawan-kawan nemui Arifin. Beliau diam gitu. Arifin tanya kenapa? Ana gibtoh sama antum. Gibtoh tuh ini dalam kebaikan. Enak banget antum. Nah, hidup dekat masjid. Semua Allah berikan ke antum. Antum bisa menjaga sunnah Nabi dengan nyaman. Sementara ana, emang kenapa antum? Jauh masjid. Ya lumayan 200 meter. Nah, lingkungan ana, ya lingkungan masyarakat modern yang nafsi-nafsi. Lalu dia tidak mendukung suasana seperti antum. Makanya gibtoh sama antum. Gibtoh itu ini dalam kebaikan. Kita punya masjid seindah ini coba. Ini kalau sudah sering sholat di sini, pindah sholat kemana gak nyaman. Coba aja. Sholatnya gak rapi. Ya. Dan susah mencari imam yang jenggotnya 1 senti. Ya. Gitu. Nggak ada mulai panjang udah. Coba sejuk, nyaman, beribadah, ada isroknya lagi. Semuanya udah lahan terbuka di majelis ini. Tinggal matok aja lagi gitu. Makanya yang bilang kita dibahagiakan oleh Allah. Lingkungan sejuk di sana gunung, situ mall, mau apa juga bisa di situ coba. Ya kan? Mau apa aja ada, lele ada, ayam ada, rumah makan deket banget di sini. Patin, Sunda, subhanallah, surga sudah di sini. Tinggal jalanin aja. Apalagi gitu. Nikmat apa lagi gitu. Mau olahraga, ada lapangan futsal sebentar lagi jadi. Sebentar lagi ada kebun di sini, suara burung yang indah. Ini di samping futsal, panjang itu tinggi, nanti dibangun sarang burung. Alami gitu. Mang Dasep sudah menggambar desainnya. Nah, jadi nanti pagi kita ngaji. Wah, burung tuh. Burung-burung. Nah, burungnya 1 jantan, 2 betina. Ya harus sama dong. Harus. Iya. Lah burung kalau dikurung kecil sendiri 1 menyiksa burung itu. Dosa bagi yang melihara. Jadi dia melihara dosa tuh. Setiap detik dosa bagi yang melihara burung yang dikurung. Dosa yang kedua, burung tidak bisa kawin. Dosa lagi 2 sudah. Jadi setiap hari dia ngumpulin dosa tuh. Nah makanya kawan-kawan yang sudah terlanjur hobinya burung,
ingin bertobat, burungnya serahin ke Ustadz, taruh situ. Lepas nanti, jadi kurungannya besar, panjang gitu. Jadi burung itu bisa sini terbang, sini di bawahnya kolam, ya kolam. Wah indah sekali. Burungnya warna-warni nanti. Jadi kawan-kawan nanti Arifin serahkan pada jamaah yang ingin beramal jariah burung. Serahkan. Jadi nanti ada yang main futsal, ada yang lihat burung. Ya, burungnya juga nonton tuh main futsal. Biar indah. Tuh, siapa nggak senang dengar suara burung? Bahagia ya. Burung itu bertasbih. Disebut dalam Quran burung itu bertasbih. Wat-taira. Dan burung itu ciptaan Allah yang terindah. Dan burung yang menjadi sahabat Nabi siapa? Sulaiman. Burung hudhud. Itu satelit intelijennya burung. Satelit intelijen Nabi Sulaiman. Intelnya. Jalan dia keliling, lapor. Gitu. Masya Allah. Dan kita ini jangan meremehkan burung. Semua kita hadir dari burung-burung. Tanpa burung gak ada kita duduk di sini. Dan burung itu membuat semuanya jadi indah. Biar dia hebat, dia kaya, populer, apapun dia punya. Tapi kalau gak punya burung, hilang semuanya. Tanya aja ibu-ibu tuh. Bu, mau gak punya suami gagah? Wah mau Ustaz. Kaya, wah senang Ustaz. Wah pokoknya ganteng, senang Ustaz. Tapi gak punya burung. Enggak, kata ibu. Langsung hilang. Cuk, gitu. Apalah artinya hidup tanpa burung. Nah, nanti di situ Pak Haji Ridwan. Tadi bayangkan jadi indah suasana kita. Pagi itu ada kedengaran suara burung. Iya benar. Burung Pekanbaru. Nah, salah satunya adalah mudzakarah. Mudzakarah itu menjaga iman yang bagus. Kita pelan-pelan menjelaskan satu-satu ini. Mudzakarah itu mengingat-ingat terus Quran dan hadis yang kita pelajari. Sebenarnya tidak ada yang baru. Apa yang disampaikan Kiai, Arifin sudah dengar di pesantren dulu kok. Tapi mudzakarah itu menyadarkan lagi fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya yang berulang-ulang itu bermanfaat sekali. Al-Fatihah mudzakarah kita. Berulang-ulang kan 17 kali sehari. 17 kali sehari. Ada yang bosan? Tidak ada, ajaib itu. Coba, salah perbandingannya. Ada lagu yang paling ngetop. Coba diulang-ulang. Jenuh. Tapi Al-Fatihah 17 kali sehari, nggak ada yang jenuh. Belum lagi qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, nggak ada yang jenuh. Zikir, subhanallah, nggak ada yang jenuh. Tiap bulan ribuan orang datang, nggak ada yang jenuh. Quran dibaca, masya Allah, lautan ilmu dalam Al-Quran itu, nggak ada jenuh-jenuhnya. Makin dikaji, makin dalam, makin bodoh kita. Anehnya nggak ngaji-ngaji, nggak bodoh-bodoh. Ya karena dia nggak tahu, nggak ngerasa, jadi pinter terus dia. Nah pentingnya mudzakarah itu ada tawasabil haq dalam mudzakarah. Makanya surah Ar-Rahman dibaca berulang-ulang, mudzakarah lagi buat diri kita. Nggak rindu masuk surga setelah baca surah Ar-Rahman ini. Nggak takut nggak masuk surga. Oh. Makanya kita menjaga surah Ar-Rahman setiap hari. Azam sampai akhir hayat. Mudzakarah. Duduk di majelis ilmu, Pak Makmur. Ini mudzakarah, meningkatkan iman kita. Mungkin ada perasaan malas kita ikut halaqah, tapi begitu duduk hilang malas kita. Jadi jangan diperturutkan nafsu malas itu. Tahajud. Kadang-kadang tawar-menawar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan sudah di sini. Masih jam 3. Ya, putar jam dia. Set. Ntar dah jam 3:04. Ring bunyi. Di setel lagi. 3:30. Gitu. Padahal begitu dia bangun. Mau mandi. Dingin lagi kan. Siram. Hilang semuanya tuh.
Makanya sodaqah Rasulullah SAW, setan mengikat Bani Adam saat tidur dengan 3 ikatan. Tak kala hamba Allah itu bangun, lepas 1 ikatan. Lalu dia berwudu, 2 lepas. Saat dia sholat, maka lepaslah 3 ikatannya. Maka sungguh seseorang yang tidak sholat malam, dia dipipisi setan di telinganya. Setan ada pipisian setan. Jadi seandainya orang bisa lihat bekas pipis setan, orang kan tahajud semua. Nah, setan mengenali orang yang tidak tahajud. Makanya benar, ketika seorang dukun bertaubat, cerita di Depok nih. Gimana antum menyantet orang itu? Kami mengincarnya tengah malam. Makanya qul a'udzu birabbil falaq. Jadi antara tengah malam dengan subuh. Biasanya saya Ustaz sebelum nyantet, belum mengguna-guna orang itu, saya kirim dulu jin saya ngecek dia sedang apa dia malam. Saya minta waktu. Ada nggak cara yang ringkas, gampang Ustaz? Saya tanya dulu jin saya, tapi saya harus pastikan dia. Gimana caranya? Jin itu mengenali orang yang tidak tahajud. Dari mana? Pipis setan ada di bekas telinganya. Bayangkan kalau tiap malam dia tidak tahajud, udah butak kali pipisnya di sini. Udah hitam kali, bau banget itu orang. Nauzubillah. Shadaqallah Rasulullah. Dukun ini loh. Jinnya cerita. Jadi jin setan bisa mengenali orang yang nggak tahajud. Kenapa? Banyak pipis setan di telinganya. Hadis sahih itu. Ada bisa sempat tulis di Facebook itu. Ya. Main tunduk-tunduk jangan tahajud nggak atau kagak tahajud nggak? Ya. Wah, si dekil maka tutup telinga, budak kali itu udah ya. Allah mudah-mudahan kita diperkenakan di Allah menjaga salat malam ya sampai akhir hayat. Makanya cari suami yang rajin salat malam. Cari istri yang rajin salat malam. Tanya dulu mau nikah. Mau rajin gak salat malam? Rajin. Yuk, bapak enggak. Loh kok kamu enggak rajin tahajud, milih aku yang rajin tahajud? Supaya aku tahajud. Apa kata istri? Gimana kalau sebaliknya? Karena antum imam enggak tahajud, jadi anda ikut sama antum enggak tahajud. Nah, repot kan. Sama kayak Einstein, datang wanita cantik, menyerahkan dirinya. Nikahilah aku Einstein, biar anakku cerdas seperti engkau. Apa kata Einstein? Gimana kalau sebaliknya? Ya. Jeleknya kayak gue, begonya kayak kamu. Jeleknya kayak gue, begonya kayak kamu. Karena perempuan itu berharap nanti anaknya bisa cantik dan cerdas. Einstein berpikir balik lagi. Bodohnya, jeleknya kayak aku, bodohnya kayak kamu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, waktu bubur sudah tiba. Karena penasaran kemarin mau kita datang tutup. Kita makan sekarang. Jadi besok kembali kita muzakarah bersama Ustaz Abah Raud Bahar. Mudah-mudahan surah Ar-Rahman yang kita baca, Allah tumbuhkan kasih sayang di antara kita. Dan kita semakin cinta kepada Allah, makin cinta pada keluarga kita, sahabat kita, dan masyarakat kita. Dan azikra ini pun Allah tumbuhkan kecintaan karena Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agus, standby mobil secepatnya. Oh, ngantar sekolah ya. Jangan dah. Siapa? Yanto. Bang Dasep ya. Makan bubur sebentar sini. Sebentar aja. Bawa duit udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, cepat jangan lambat. Salat langsung. Terlambat tinggal.